Sa samo 27 godina izašao je na binu Marakane, najvećeg stadiona u Jugoslaviji. Iza njega su bile 2 ploče, nekoliko velikih hitova i saradnja sa Kemalom Montenom, Goranom Bregovićem i Arsenom Dedićem. Stadion, koji se inače punio isključivo zbog fudbala, prvi put je primio 70.000 ljudi, koji su došli na njegov koncert. Turneja Putujući zemljotres, koja je mesecima prolazila kroz gradove širom države, dobila je završni spektakl. Iako je već bio zvezda, između popularnog pevača i čoveka koji može da izvede publiku na stadion, postojala je velika razlika. 5. septembra 1978. ta razlika je nestala. Ovo je priča o čoveku koji je sportsku karijeru zamenio za mikrofon i pozornicu. O muzičkoj ikoni koja je na sceni više od 5 decenija. Ovo je priča o Zdravku Čoliću. Zdravko Čolić rođen je 30. maja 1951. godine u Sarajevu. Odrastao je na Grbavici, u delu grada gde se fudbal igrao na ulici, a muzika slušala kod kuće, u društvu i na igrankama. Otac Vladimir bio je policijski službenik, majka Stana, domaćica. Porodica Čolić vodi poreklo iz hercegovačkog sela Vlahovići. Zdravko je odrastao sa mlađim bratom Draganom u kući u kojoj nije postojao plan da će od njega nastati pevač. Bio je dobar đak, trenirao je sport, voleo društvo i kao većina dečaka njegovih godina, jurio po kraju. Prvog dana škole bio je toliko zbunjen da je uspeo da se potuče sa jednim Nihadom, koji ga je prvi udario. Učiteljica Fatima Delić brzo je primetila da lepo govori, recituje i peva, pa ga je uključila u recitatorsku sekciju. Sa 7 godina prvi put je izašao pred publiku i odrecitovao pesmu o Titu. Dobio je aplauz. Kasnije je govorio, Stojanku majku Knežopoljku toliko ozbiljno, da su pojedine žene u publici pustile suzu. Učiteljica ga je preporučila Pionirskom pozorištu. Imao je male uloge u predstavama Dečaci Pavlove ulice i Kekec i Mojica. Nije to bila velika pozorišna karijera, ali ga je rano naučila da izađe pred ljude bez treme. Muzika je u njegov život ušla sasvim prirodno. Kada su roditelji nabavili gramofon, mogao je satima da leži na krevetu i sluša ploče. Otac mu je kupio gitaru od rođaka, koji je držao radnju sa instrumentima. U kuću je 4 puta nedeljno dolazio penzionisani dirigent vojnog orkestra Ivan Barić i učio ga prvim akordima. Ali u tom periodu mnogo ozbiljnije se bavio sportom. Branio je za podmladak željezničara. Bio je golman neobično brz, pa je prešao i u atletsku sekciju. Kasnije je pričao da je 100 metara trčao za 11,3 sekunde, a u skoku u dalj osvojio 2. mesto, odmah iza Nenada Stekića, budućeg evropskog prvaka. U Sarajevu se znalo ko navija za Želju, a ko za Sarajevo. Fudbal je bio deo grada, tema na ulici, u kafani, u školi. Čolić je tada sasvim ozbiljno mogao da ode sportskim putem. Na stadion će na kraju ipak stići. Samo ne u dresu. Postoji jedna priča iz njegovog detinjstva, koja kasnije dobija drugačije značenje. Za novu 61. godinu Đorđe Marjanović je nastupao u Sarajevskom domu milicije. Čolina majka Stana prišla mu je posle koncerta i zamolila ga da napiše nešto njenom sinu, koji je u tom trenutku bio premali da dođe na nastup. Đorđe Marjanović je pored autograma dodao: Zdravku, mom malom nasledniku. Tada je to bila samo lepa posveta velikog pevača jednom dečaku iz Sarajeva. Kasnije je dobila drugo značenje. 67. sa 16 godina Čolić je otišao u Bijelu na takmičenje pevača amatera. Pevao je pesmu Beatlesa Lady Madonna i osvojio 2. mesto. Nije dobio ploču, ugovor, niti veliku reklamu. Ali je prvi put pevao pred ljudima koji nisu bili njegov razred, komšiluk ili rodbina. Nakon toga počeli su bendovi, najpre Mladi i lijepi, zatim Ambasadori. Sarajevo je tih godina već imalo ozbiljnu muzičku scenu. Indeksi su bili velika priča. Davorin Popović, Bodo Kovačević i Fadil Redžić već su pravili muziku koja se razlikovala od svega što se dotad sviralo u gradu. U istom tom sarajevskom krugu rastao je i Kemal Monteno. Kantautor koji će kasnije svojim stihovima ostaviti dubok trag i u pesmama Indeksa, najpoznatije u baladi, Bacila je sve niz rijeku. Po klubovima, televizijskim studijima i festivalima pojavljivali su se ljudi koji će kasnije obeležiti čitavu jednu epohu. Čolić je u taj svet ušao bez velike priče. Pevao je gde je mogao, učio zanat, gledao starije i čekao priliku. Sa Ambasadorima je počeo ozbiljnije da nastupa.
To više nisu bile samo igranke i male priredbe. Bilo je televizijskih emisija, putovanja, svirki po gradovima. Jedno od važnijih pojavljivanja bilo je na Sarajevskom festivalu Vaš šlager sezone. A među ljudima koji su gledali njihov nastup preko televizije bio je i Kornelije Bata Kovač. Kovač je već bio veliko ime. Vođa Korni grupe, muzičar, kompozitor. Čovjek sa jasnom predstavom o tome kako treba da zvuči bend. Kasnije je rekao da ga je kod Čolića privukao čist tenor i sigurnost pred kamerama. Nije ostalo samo na televizijskom utisku. Kovač je došao da ga čuje uživo u Mostaru. Posle nastupa prišao mu je i pozvao ga u Beograd. Korni grupa je upravo ostala bez pevača Dada Topića, a Čolić je dobio priliku kakvu mlad pevač iz Sarajeva nije lako mogao da odbije. Septembra 71. stigao je u prestonicu. Korni grupa nije bila običan bend. Bio je to sastav sa ambicijom, ozbiljnim muzičarima i zvukom koji se pružao dalje od festivalskih pesama. Imali su progresivni pravac, sa primesama džez roka i psihodelije. Čolić je sa njima snimio nekoliko pesama: Kukavica, Gospa Mica Gazdarica i Pogledaj u nebo, ali nije se snašao. Bio je mlad, daleko od Sarajeva, smešten po podstanarskim sobama, u bendu čiji zvuk nije bio njegov prirodan prostor. Gospa Mica Gazdarica izazvala je i male probleme zbog teksta, pa je brzo sklonjena sa radijskih playlista. Čolić je ostao u Korni grupi svega nekoliko meseci. Kada ga je Bata Kovač otpustio, nije pravio skandal, vratio se u Sarajevo. 15 dana kasnije Kovač ga je pozvao: Čolo, dođi na razgovor, hajde da radimo pesme za tebe. Napravili su dogovor. Na albumu će biti 5 Batinih pesama, 5 pesama drugih autora, ali će Kovač učestvovati u izboru svega što Čolić snima. Ispostavilo se da Čolić nije bio problem Korni grupe. Bio je samo pevač za drugačiju vrstu muzike. Prvi veliki korak kao solista napravio je 72. ponovo na festivalu Vaš šlager sezone u Sarajevu. Pevao je pesmu Kemala Montena Sinoć nisi bila tu. Pesma nije bila pisana za njega, trebalo je da je otpeva Josipa Lisac. Ali, kako je Josipa otkazala nastup u posljednjem trenutku, Čolić je dobio priliku. Izašao je na scenu i osvojio nagradu za interpretaciju, kao i 3. nagradu publike. Tada je počela njegova solo karijera. Kornelije Kovač ga je vodio pažljivo. Čolić je nastupao na festivalima u Splitu, Prištini i Skoplju, pojavio se u popularnoj emisiji Obraz uz obraz Milene Dravić i Dragana Nikolića. Iste godine išao je na turneju po Sovjetskom savezu sa indeksima Biserom Veletanlić, sa Bahudinom Kurtom i Sabinom Varešanović. Bio je mlad, ali se kretao u društvu ozbiljnih imena. 73. Kemal Monteno mu je napisao Gori vatra. Pesma je pobedila na Jugoviziji u Opatiji i Čolić je otišao u Luksemburg da predstavlja Jugoslaviju na pesmi Eurovizije. Završio je na 15. mestu. Plasman nije bio impresivan. Čolić je kasnije govorio da je mislio da će mu karijera posle takvog rezultata propasti. Desilo se suprotno. Gori vatra postala je hit. Ljudi su ga zapamtili. Nije više bio samo momak iz Sarajeva koji lepo peva. Imao je pesmu koju je cela zemlja znala. Eurovizija mu je donela i nešto drugo. U Luksemburgu su ga zapazili ljudi iz nemačke diskografske kuće VEA, povezane sa Warnerom, Elektrom i Atlantikom. Ubrzo je dobio poziv da dođe u Cannes, na veliki muzički sajam Midem. Za pevača iz Jugoslavije to je tada bila velika stvar. Svetsko tržište bilo je daleko. Većina domaćih pevača nije ni imala priliku da sedne za sto sa ljudima iz zapadnih diskografskih kuća. Čoliću je ponuđeno da 6 meseci provede u Nemačkoj, snimi nekoliko singlova i pokuša da izgradi karijeru za nemačko i englesko tržište. Nemcima je ime Zdravko Čolić bilo teško za izgovor, tako je nastao projekat Dravko. Snimio je nekoliko pesama na engleskom i nemačkom jeziku, ali nije ostao. Imao je Jugoslaviju, publiku koja ga je tek upoznavala i karijeru koja je bila u usponu. Još u doba prvih svirki u Baušićima, Zdravko i njegov prijatelj Penny iz Beograda, koji je rođen istog dana kada i Mick Jagger, za Jaggerov rođendan, pregradili su kamenjem Jadransku magistralu i na sav glas pevali Jumping Jack Flash. Kada sam na prijemu u Kanu 74. upoznao Micka Jaggera, ispričao sam mu tu anegdotu, izjavio je Čola jednom prilikom. Sedeli smo jedan pored drugog i ja sam mu rekao da sam popularan pevač iz Jugoslavije. Ispričao sam mu kako smo moj drugar Penny i ja proslavili njegov rođendan. Jagger nije mogao da veruje da neko zaustavlja saobraćaj i svira nešto od Rolling Stonesa. Bilo mu je jako zanimljivo, pa je čitavu noć naručivao šampanjac i vikao
piće za jumping jacka iz Jugoslavije. Dobra priča. Ali od same anegdote, važnija je činjenica da je Čolić već tada, još pre velikih domaćih stadiona, sedeo za stolom sa ljudima koje je, kao dečak, slušao na pločama. Prvi studijski album Ti i ja objavio je 1975. Bata Kovač bio je producent, a Čolićev krug saradnika se širio. Na albumu su se našli Vagabund, Igraš se vatrom, April u Beogradu. A posebno mesto zauzelo je Loše vino, za koje je na tekst Arsena Dedića muziku napisao Goran Bregović. To je bio neobičan spoj. Bregović je tada već gradio Bijelo dugme, bend koji će ubrzo promeniti rock muziku u Jugoslaviji. Arsen je bio pesnik, kantautor, čovjek koji je šlageru davao književnu težinu. A sam Čolić imao je glas koji je mogao da iznese pesmu. Pesmu Loše vino kasnije je snimilo i Bijelo dugme. Oba izvođenja naći će se među najslušanijim baladama ikada objavljenim na ovim prostorima. 76. održao je prvi veliki koncert u Beogradu, u dvorani Doma sindikata. Uz njega su bili Indeksi. To nije bio slučajan izbor. Čolić tada još nije imao dovoljno repertoara da sam izgura ceo koncert. Indeksi su svirali prvi deo programa, a zatim ga pratili. Kasnije je rekao da nije bilo šanse da ga iko bolje prati od njih, jer su bili Sarajlije sa kojima se družio i koje je smatrao najboljom grupom u Jugoslaviji. To je lep prikaz kako je sarajevska scena funkcionisala. Nije postojala oštra granica između roka, popa ili šlagera. Jedni drugima su pisali pesme, svirali na pločama, pratili se na turnejama i pravili karijere koje su se preplitale, bez zavisti i sujete. Nakon koncerta u Domu sindikata postalo je jasno da se oko Čolića dešava nešto što više nije moglo da se sakrije. Devojke su mu donosile cveće. Ljudi iz obezbeđenja pokušavali su da ga izvuku iz sale bez gužve. Potražnja za autogramima bila je tolika da je prilikom jednog potpisivanja ploča u Jugotonovoj prodavnici u Makedonskoj ulici polomljen izlog. Publika je počela da ga doživljava kao nešto više od pevača, a on je u isto vreme završavao ekonomski fakultet. U intervjuima je govorio da su mu te 2 godine ostale posebno drage. Radio je male koncerte po čitavoj Jugoslaviji, nekada i 2 dnevno. Lepo je zarađivao, ali još nije bio opterećen uspehom. Sarajevo mu je i dalje bilo baza. Iznajmio je mali stan, ali se nije odvajao od roditelja. Mi smo ti Čolići onako, baš kao italijanska familija, vas da zajedno, govorio je. To je jedan od razloga zbog kojeg je kasnije toliko strogo čuvao privatni život. O porodici izbegavao razgovore, ali iz tih ranijih priča se vidi da mu je kuća u Sarajevu bila važna, čak i kada je već počeo da putuje kroz celu zemlju. 1977. objavljen je album Ako priđeš bliže. Sniman je u Zagrebu, miksovan u Nemačkoj, a potražnja je bila ogromna. U prve 2 nedelje prodato je 50.000 primeraka. Kasnije, kroz reizdanja, album je prešao 1 milion prodatih ploča. Na njemu su bile pesme Pjevam danju, pjevam noću, Glavo luda, Zagrli me, Juče još, Jedna zima sa Kristinom i Produži dalje. Ploču je ponovo producirao Bata Kovač. Na jednoj strani bilo je 5 njegovih pesama, a na drugoj radovi Arsena Dedića, Kemala Montena, Bode Kovačevića, Josipa Bočeka i Ranka Bobana. Čolić je kasnije pričao da je album radio u strahu od jedne reči – šund. Tada je postojala komisija koja je pojedine popularne pesme proglašavala manje vrednim, što je značilo i dodatni porez. Već je u prošlosti imao iskustva sa tim. Pesma Ljubav ima lažni sjaj bila je oporezovana, zato je Ako priđeš bliže rađen pažljivo. Pop muzika je morala da bude dopadljiva, ali ne i jeftina. I izgled je postao deo priče. Čolić je sa prijateljem i fotografom Draganom Stefanovićem često odlazio u London. Kupovao je garderobu u buticima na Carnaby Streetu. Među šljaštećim modelima, lateks košuljama, obavezan detalj bile su i cipele sa platformama koje su tada nosili muzičari širom Evrope. London je bio meka za garderobu, prisjećao se kasnije. Privatno je uglavnom nosio farmerke i majice. Za scenu je birao nešto sasvim drugo. Omot albuma, sa njegovim licem u blagoj izmaglici, postao je predmet obožavanja, a poster koji je bio u ploči dodatno je podigao tenzije među obožavateljkama. To je bilo vreme kada je pop zvezda morala i da se vidi, ne samo da se čuje. Njegov stan u Sarajevu bio je pod stalnim nadzorom ženskog dela publike. Zbog toga je povremeno boravio u hotelima ili kod prijatelja, koji nisu otkrivali adresu.
Devojke su organizovale lokalne fan klubove, čekale ga pred koncertnim salama, pokušavale da dođu do autograma ili samo nekoliko sekundi razgovora. Morali su čak i da prefarbavaju zidove zgrada jer su na njima ostavljale poruke. Jednom je neko pozvonio na vrata stana u Zagrebačkoj ulici. Majka stana je otvorila i zatekla devojku u beloj venčanici, sa kumom u odelu. "Nije moj Zdravko još za ženidbu", rekla je zbunjeno. Čolić se te priče kasnije sećao kroz smeh. Ali ona najbolje pokazuje razmere tadašnje popularnosti. Nije bilo društvenih mreža, interneta ni telefona u džepu. Ako je neko želeo da vidi Čolu, dolazio je pravo pred njegova vrata. Posle albuma, ako priđeš bliže, sve je bilo spremno za veliki potez. Turneja je nazvana Putujući zemljotres. Čolić je sa muzičarima, plesnom grupom Lokice, organizatorima i menadžerima prolazio od grada do grada. Nisu to više bile samo obične večeri na kojima pevač izađe, otpeva nekoliko hitova i ode. Muzički kritičar Darko Glavan jednom je rekao: "Čolini nastupi su nešto između atletske egzibicije i plesa. Znači trka na kratke staze, skok u dalj, razgibavanje i pokušaj da se nešto otpleše." Književnik Dušan Savković putovao je sa tom turnejom i kasnije pisao da ono što se dešava na Čolićevim nastupima prevazilazi sve što je do tada viđeno na jugoslovenskoj estradi. Dim, vatra, light show, plesačice, kostimi, gromoglasno ozvučenje i publika koja je reagovala gotovo religiozno. Turneja je završila u Beogradu, na stadionu Crvene zvezde, pred oko 70.000 ljudi. Marakana je ostala kao slika koju će ljudi pamtiti. Nije to bio samo najveći koncert tog trenutka. Bio je dokaz da domaća popularna muzika može da funkcioniše, po pravilima velikog sveta. Koncertu na Marakani prisustvovao je Ziggy Loh, direktor nemačke diskografske kuće, koji je bio iznenađen Zdravkovom popularnošću. Odmah je predložio da se obnovi ugovor, pa su za nemačko tržište objavljeni singlovi sa pesmama Jedina i Zagrli me, kao i jedan disko singl na kome su pesme I'm Not Robot Man i Light Me. Međutim, Zdravko ponovo nije prihvatio njihovu ponudu da se preseli u Nemačku i tamo radi za njih. Umesto toga Čolić je otišao u vojsku. U novembru 1978. na vrhuncu popularnosti obukao je uniformu Jugoslovenske narodne armije. Najpre je služio u Valjevu, zatim u Beogradu i Požarevcu. Malo koji pevač bi mirno prihvatio da u trenutku kada puni stadione mora prekinuti karijeru i otići u kasarnu. Ali tada je to bila obaveza, koju je čak i Čolić prihvatio bez pogovora. Jednom prilikom, estradni menadžer Velibor Đarovski zakazao je koncert Zlatka Pejakovića u Domu armije, ali se Pejaković razboleo u Nišu i nije mogao da dođe. Načelnik se naljutio, vikao da je već prodao karte i poručio: "Za vas je Dom armije zatvoren zauvek." 10 dana kasnije Đarovski je trebalo da dovede Zdravka Čolića u Bitolj. Otišli su kod načelnika. Čolić se predstavio i rekao: "Sa mnom je gospodin Popović." Načelnik ih je primio i prokomentarisao da mu je drago što Čolić radi sa Popovićem, a ne sa onim Đarovskim. Čola nije pravio veliku priču, samo je završio problem. Takve anegdote govore nešto o odnosu koji je imao sa saradnicima. U svetu u kojem su turneje zavisile od ljudi, dvorana, lokalnih moćnika ili raspoloženja jednog vojnog načelnika, lojalan pevač bio je važniji od mnogih ugovora. 80. su mu donele nove pesme, nove albume i moderniji zvuk. Zbog tebe, malo pojačaj radio, šta mi radiš, ti si mi u krvi. Čolićev glas je bio konstanta. Sa Bregovićem i Kovačem radio je bez tenzija. Bata Kovač pričao je da su jednom otišli na more blizu Makarske da spremaju album za Čolića. Prvog dana sve je bilo normalno. Sutradan je Kovač predložio da počnu da rade. Bregović je otišao da kupi lubenicu. Nije ga bilo 5 sati. Kada se vratio, rekao je: "Nikako nisam našao lubenicu." Ispostavilo se da je kupio jedrilicu. To je bila Bregovićeva logika. Pesme je, po rečima Bate Kovača, umeo da napiše u posljednjem trenutku. Seo bi ujutru, rekao da će sada da napiše tekst, a onda bi sat vremena pre snimanja krenuo u studio. Tako su nastajale pesme koje će ljudi pamtiti. Do sredine 80-ih Čolić više nije bio samo mladi pevač sa dugom kosom i uskim pantalonama. Bio je etablirana zvezda. Imao je ozbiljnu diskografiju, vernu publiku i pesme koje su već počele da žive mimo trenutka u kojem su nastale. 84. iz Sarajeva se preselio u Ljubljanu, gde je sa Bregovićem radio kroz izdavačku kuću Kamarad. Kasnije je živeo u Zagrebu, a od 89. u Beogradu.
To nisu bile dramatične selidbe koje je tada neko posebno komentarisao. Muzičari su putovali, menjali gradove, snimali tamo gde su bili studiji i saradnici. Zemlja je još postojala, koncerti su se i dalje održavali, ploče izlazile. Album Da ti kažem šta mi je izašao je 90. Posle toga je nastala pauza. Naredne godine promenile su sve. Nestala je zemlja u kojoj je Čolić postao zvezda. Nestalo je jedinstveno tržište od 20 miliona stanovnika. Čolić se povukao. Nije prestao da bude važan publici. Ali 7 godina nije objavio novi studijski album. U tom periodu nije želeo da daje velike izjave, niti da učestvuje u političkim prepucavanjima. O Sarajevu je ipak govorio sa posebnom emocijom. To je bio grad njegovog početka. Grad u kojem je odrastao, školovao se, trenirao, pevao sa ambasadorima i upoznao ljude koji su mu otvorili put. 1997. vratio se albumom Kad bi moja bila. Goran Bregović bio je producent. Pesme su imale drugačiji zvuk od ranijih ploča, sa više balkanskih motiva. Album je prošao odlično. Nakon toga usledilo je 9 rasprodatih koncerata u Sava centru. To je bio odgovor na pitanje koje je verovatno postojalo kod mnogih. Da li je Čolić bio simbol vremena koje je nestalo ili je njegova publika i dalje tu? I bila je. Ljudi su došli da čuju Kad bi moja bila, ali i stare hitove Ti si mi u krvi, Stanica Podlugovi, April u Beogradu. Nove pesme nisu zamenile stare. Samo su im se pridružile. Posle povratka, Čolić je nastavio da radi velike koncerte. Sarajevo, Split, Skoplje, Novi Sad, Zagreb. Gradovi u kojima su nekadašnji klinci 70-ih sada dolazili sa decom. 2010. pevao je na Koševu pred oko 60.000 ljudi. Naredne godine održao je koncert na Ušću u Beogradu, povodom 40 godina karijere. Prema procenama organizatora, došlo je više od 100.000 ljudi. Čovjek koji je 78. napunio Marakanu, više od 3 decenije kasnije ponovo je stajao pred morem ljudi. Samo što publika više nije bila potpuno ista. Na koncertima su bili oni koji su kupovali ako priđeš bliže kada je ploča tek izašla. One koje su kao devojke čekale pred hotelima. I sada već odrasli ljudi koji su ga kao deca gledali na televiziji sa roditeljima. Čolićeve pesme nisu ostale samo uspomena na jednu generaciju. Prelazile su dalje. I tu se krije razlog zbog kog je trajao. Nije bilo dovoljno imati dobar glas. Nije bilo dovoljno izgledati dobro na omotu ploče. Nije bilo dovoljno okupiti lokice, kupiti odela u Londonu ili imati Kovača, Bregovića, Arsena i Montena oko sebe. Sve to jeste bilo važno. Ali bilo je potrebno nešto više. To više bio je sam Zdravko Čolić. Njegova karijera nije se kretala kroz senzacije. Nije se održavala svađama sa kolegama, naslovima u novinama ili iznošenjem privatnog života pred publiku. Imao je glas, imao je autore, osjećaj za pesmu i publiku koja ga je u jednom trenutku napravila fenomenom kakav domaća muzika dotad nije poznavala. Ali je imao i dovoljno razuma da ne potroši svu slavu za nekoliko godina. Možda je zato priča o Čoliću manje priča o jednom velikom trenutku, a više o nizu pravih odluka. Jer, kako je i sam jednom rekao, ništa, ja ne bi ništa dirao, ništa ja ne dirao. A ne bismo ni mi.